नमस्कार बंधुरा आमी सुमना आज के एक नतून रेसिपि निये आपनादेर सामने चले एसेछि। आज के आमी मोचा चिंगड़ी करे देखाबो। चलुन देखा जाक किभाबे आमी मोचा चिंगड़ी तैरि करी। मोचा चिंगड़ी बांगालीदेर अत्यंत एकटी प्रिय खाबार। गरम गरम भातेर साथे मोचा चिंगड़ी दारुण लागे खेते। आमी एकटा मीडियम साइजेर मोचा नियेछि, सेगुलोके छाड़िए धुए परिष्कार करे एकटा कड़ाइर मध्य मोचागुलो दिए सामान्य एकटू जल दिए नून और सामान्य हलुद दिए 10 থেকে 15 मिनट चापा दिए आमी एकटू मीडियम फ्लेमे भापिए निয়েছি। 250 ग्राम मतन छोटो चिंगड़ी निये धुए परिष्कार करे नून हलुद माखिए निलाम। कड़ार मध्य बेश किछुटा सर्षेर तेल गरम करे निये आलूके डुमो करे केटे निये भालो करे आलूगुलोके भेजे तुले राखलाम। ओई तेलेर मध्येई चिंगड़ी माछगुलोके 5-6 मिनट भेजे निये तुले राखलाम एकटा प्लेटेर मध्य। मोचा चिंगड़ी बानानोर जोन्नो छोटो साइजेर चिंगड़ी आमी चूज करेछि। मोचार मध्य छोटो चिंगड़ी दिये रान्ना करलेई खेते बेशी मजार लागे। माछगुलो भेजे तुले नेওয়ার पर ओई तेलेर मध्येई एकटा तेजपाता, दुटो छोटो एलाच, दुटो लवंग और हाफ इंची दारचिनी निये थेतो करे ओई तेलेर मध्य दिए दिलाम। तारपर दुटो मीडियम साइजेर पेंयाज निये ओई तेलेर मध्य दिए 3-4 मिनट नेड़े निलाम। पेंयाजेर मध्य 1 चामच आदा रसुन बाटा, 2 चामच टमेटो बाटा दिए 2-3 मिनट भालो करे नेड़े निलाम। एरपर 1 चामच नून, 1 चामच हलुद गुड़ो, हाफ चामच जिरे गुड़ो, 1 चामच लंका गुड़ो, हाफ चामच काश्मीरी लंकार गुड़ो और हाफ चामच चीनी दिए 10 मिनट मशलाटा भालो करे कषे निलाम যতক্ষণ না তেল ছাড়ছে মশলা থেকে। এইবার কষানো মশলার মধ্যে ভেজে রাখা আলু আর সিদ্ধ করা মোচা দিয়ে 5-7 মিনিট ভালো করে মশলার সাথে কষে নিয়ে সামান্য একটু জল দিয়ে কড়াইয়ের মুখটা ঢাকনা দিয়ে 10 মিনিটের জন্য মিডিয়াম ফ্লেমে রান্না হতে দিলাম। একটা কথা বলবো, ঝাল নুন আর মিষ্টিটা অ্যাজ পার ইয়োর টেস্ট। কড়াইয়ের ঢাকাটা খুলে ভেজে রাখা চিংড়ি মাছটা মোচার মধ্যে দিয়ে 2-3 মিনিট ভালো করে নেড়ে নিলাম। তারপর হাফ চামচ গরম মশলার গুঁড়ো আর 1 চামচ ঘি দিয়ে ভালো করে আরও নেড়ে নিলাম যতক্ষণ না শুকিয়ে যাচ্ছে পুরো মোচাটা। গরম ভাতের সাথে এরকম চিংড়ি মাছ দিয়ে মোচা চিংড়ি রান্না করে শুকনো শুকনো খেতে কিন্তু দারুণ মজার লাগে। আমার রেসিপিটা যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে একবার ট্রাই করে দেখবেন, সত্যিই খুব দারুণ খেতে হয়েছিল এবং সবাই আঙুল চেটে খাবে। আমার ভিডিওটা ভালো লাগলে একটা সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল।